मंडली रे केतरा शिक्षक था गोटे नहीं मु आज आपण मानक निकट रे मंडली रो 5 जन शिक्षक विषय में मंडली रो 5 जन शिक्षक बोले भावुथिबे प्रथम रे जेना अंकल द्वितीय रे निर्मल खरा तृतीय रे निरंजन तुरु चतुर्थ रे सामुएल भाई आउरी पंचम रे सागरिका दीदी बोलला परी आपण माने भावुथिबे हमकु मध्य प्रभु शिक्षा देबार व्यवहार करूछंती किंतु बाइबल अनुसार मु आपण मानकु कहिबी जे प्रभुंकर दास मान जे शिक्षक नुहंती एहा मु कहू नै किंतु मंडली रो 5 जन शिक्षक मानक विषय रे मु आपण मानकु कहबी जहा बाइबल मानकु शिक्षा दे हला प्रथम कथा आमे देखबा आमे आपण माने मो सहित माथ्यू लिखित सुसमाचार को माथ्यू लिखित सुसमाचार 7 अध्याय 7 अध्याय 28 पद पढंतु 28 29 जीसु एसबु कथा शेष करन्ते लोक समूह तांको शिक्षा रे आश्चर्यजनित हेले नहीं जीसु से शिक्षा दउछन आ लोक माने कोन होचंदी आश्चर्यजनित हो जाउछन काई कि तांको शिक्षा रे आश्चर्यजनित हो जाउछंदी 29 पद कारण सेमानको शास्त्र मानको परि शिक्षा न दे शास्त्र नै शास्त्री मानको परि शिक्षा न दे हला शास्त्री बोले जो खाली शिक्षा देबा पई बाइबल पढंती से कोन पई पढंती परंपरा को पालन करबा पई वाक्य को केमती टिके हम रीति विधि भाव रे नेबा बोलला परी अनेक जे प्रकार बाइबल पढुचंती सेमन काई पढंती अनेक तो बाइबल रो भूल धरबा पई पढंती केते को तो प्रचार करबा पई पढंती निज पई पढंती किंतु शास्त्री मान को परी जीसु शिक्षा देउ नथिले से केमती शिक्षा दउथिले अधिकार प्राप्त व्यक्ति को परि सेमान को शिक्षा देउ अधिकार पाइथिबा व्यक्ति परि से शिक्षा दउथिले आउ मंडली को शिक्षा देबा पई सामर्थ्य से होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट मंडली रे परमेश्वर फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री दैचंती मंडली रे शिक्षक पालक प्रेरित भाववादी ए सब विषय दैचंती मात्र मु सिठिरो गोटे दुईटी कथा एवं अन्य विषय जोटा परमेश्वर मते तांको वाक्य द्वारा से शिखाइचंती से प्रकाशन दैचंती अल्प समय मु आपण मानक निकट रखिबा पई चाहे मंडली रो प्रथम शिक्षक प्रभु यीशु ख्रीष्ट हेबार आवश्यक है प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमर शिक्षक हेबार आवश्यक रही मंडली को से शिखाई पारे मंडली रे जदी यीशु को शिक्षा नहीं मंडली जदी यीशु नाहंती से मंडली केमती मंडली सेटा मृत मंडली सेठी पई हमर चर्च रे हमें का थारु शिखबार अछि हां जीसु गोटे कहार शिक्षा बहुत गुरुत्व देबार आवश्यक रहिছে हमें पूजारपुर चर्च रो भाई बणी मान को आगे देखि शिखबार अछि कि नै तांकर परि हेबार अछि कि नै पूजारपुर चर्च रो भाई बणी माने खराब बोली मु कहू नै हला किंतु हमें जीसु गोटारु शिखबार आवश्यक रहिছে देखो गोटे वाक्य से माथ्यू पुस्तक 11 अध्याय पढ़े 11 अध्याय 29 पद मोहर जुआली अपना अपना ऊपर घेनो पुणी मो निकटरु शिख का ठारु शिख मो निकटरु मु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को प्रथम रे काहे रखुची नूतन नियम मंडली सती कन्या मंडली जदि आगमन रे उठा जिबार अछि यीशु ठारु शिखबार आवश्यक रही अनेक पालक ठारु से माने पालक ठारु शिखबार अछि किंतु पालक को परि हमें हेबा पई के चेष्टा करबानी पालक जदि मद पीले विश्वासी माने पीबार की पालक माने मद पी किना सेवा छाड़ी नांदी बोलुचंती अनेक दास माने पड़ी गले बेनिहिम से वर्ल्ड रे फेमस केते बड़ प्रभुंकर दास से सेवा करू 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 गोटे युवती सहित से कौन कले
ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦେଖ ତତେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଆଗରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ମାଗବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ସିଧା ତୁ ନରକକୁ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କଣ କଲେ ଏମିତି ଏମିତି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ ସେ କହିଦେଲେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦି ଆପଣ ମଶାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବେ କଣ ହେବେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଯଦି ଆପଣ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବେ ଆପଣ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ପଡ଼ିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ପୁରାତନ ନିୟମର କୌଣସି ନେତା ଠାରୁ ଶିଖିବେ କଣ ହେବେ ନହଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଲେ ମଦ ପିଇକିନା ଶୋଇ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଲେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାପରେ ପଡ଼ିବେ କାରଣ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଶିକ୍ଷକ କିଏ ହେବାର ଅଛି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କିଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଲେଖା ଯାଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ କିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା ହାତ କେବେ ଝଗଡ଼ା ହେବାଟା ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଏ ଦୁଇଟା ହାତ ଏ ବେଳେ ବେଳେ ରାଗଲେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଦେଉଥିବ ଏ ରାଗଲେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଦେଉଥିବ ଏମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉନାହାନ୍ତି ଏ ମସ୍ତକ ସହିତ ଆର ଶିରା ପ୍ରଶିରା କନେକ୍ଟ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଣ୍ଡ ବା ମସ୍ତକ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଶରୀର ଆଉ ତାହାଙ୍କ ବିନା ଏ ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀ ପବିତ୍ର ହେଇପାରେ ନାହିଁ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ମୋ ନିକଟରେ ଆସ ଏଟା ସେ କେବଳ କହିଲେ ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ କାହିଁକି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଶୀଳ ଆହୁରି ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ଏକମାତ୍ର ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ନୁହନ୍ତି ଆମେ କାଠାରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି କୋଉ ପାଷ୍ଟର ଦେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମର ପାଷ୍ଟର ବହୁତ ଆଜିକାଲି ଉଦ୍యోଗ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଶା ଉଦ୍యోଗ ସେ ଆତ୍ମିକ ବେଶୀ ମୁଁ ମିଶା ଆତ୍ମିକ ଯେ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଶା ନାଇଁ 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 ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ବାଳକକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆମ ଆଗରେ ଯୋଉ ବାଳକକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାଟା ଭଲ ତାହାଙ୍କ ପରି ହେବାଟା ଭଲ ନା ଆମେ କୋଉ ପାଷ୍ଟର ପରି ହେବାଟା ଭଲ ନାଇଁ ମୁଁ ସଦାନନ୍ଦ ପରି ହେବି ଆରେ ହିଅ ମନ ହେଲା ବୁଲ ଆରେ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରୁଛୁ ବୋଲିକିନା ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯା ବାହା ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଯଦି ଚାଲବୁ ଆମେ କଣ ହେବୁ ନାହିଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବୁ ନାହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବୁ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କାହାର ଦାସ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି କିଏ ଯେ ମନା ହେଲା ହିଁ ଆଇବେ କି ନାହିଁ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ଯେ ସିଟିଏଚ୍ ବିଟିଏଚ୍ ଏମଟିଏଚ୍ ଡକ୍ଟର ଥିଓଲୋଜି କରୁଥିବେ ସେମାନେ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ନୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଶେଷ ସମୟରେ
ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅନୁତାପ କରି କାନ୍ଦିକିନା ଫେରି ଆସିଲା ପରି ବାକ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନେ କିଏ ହଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସ ମାନେ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛୁ, କେମିତି ଆମେ ଆସିଲୁ? କେମିତି ଆସିଲୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆଜି ଆମକୁ କଣ କରିଛି? ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ସାମ୍ନା ରଖିବାର ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଦାସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ୟତା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କେଉଁମାନେ କହିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 25 ଗୀତ 14 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ନିୟମ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କାହା ପାଖରେ ଥାଏ? ସଂସ୍ଥା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଯିବା ସଂସ୍ଥା ମୋତେ କାଢିଦେବ ବାପା, ଯିବା କୋଟିଏ ବର୍ଷ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ ମୋର, ନାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ମିଶା ଯିବି, ନହେଲେ ମୋତେ କାଢିଦେବେ, ସଂସ୍ଥା କାଢିଦେବେ। ଏ ସଂସ୍ଥା ଡରନା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ନଥାଏ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସତ୍ୟତା କାହା ପାଖରେ ଥାଏ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ କରୁଥିବା ଦାସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ପରାମର୍ଶଦାତା ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? ତାହାଙ୍କର କନ୍ୟା ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କହିବି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା 29 ପଦ। ଆଉ 2 ବା 3 ଜଣ ଭାବବାଣୀ କହନ୍ତୁ। କଣ କରନ୍ତୁ? ଭାବବାଣୀ ହେଲା। ମଣ୍ଡଳୀର ଭାବବାଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଉ ଆଖି ବୁଝିକିନା ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ଦେଖୁଛି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ 08967 এটা কার নম্বর? এই ব্যাংক নম্বর কইলে আমি কোন করব? গাড়ি নম্বর 098। আমার জীবন বিষয়ে কিছু কইলে সিনা লোক বদলবে, পরিবর্তন হবে। কইবার ଅଛି ভাই তুমি লুচি লুচি কাইকি প্রভু ভোজ নেই কিনা কাইকি মদ পিউছিল সোমবার দিন, এমিতি ভাববাদী মানে আমার চর্চের দরকার। তুমি চর্চে বসুছ মাত্র মনে মনে কাইকি বিচার করছো, এমিতি ভাববাদী মানে আমার চর্চের দরকার ଅଛି। জনে বা 2 জন ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? 2 ବା 3 ଜଣ ଭାବବାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ହେଲା ଭାଇ, ଜଣେ କଣ କରିବ? ଭାବବାଣୀ କହିବ। କଣ ଯେ ସିଧା ମୁହଁରେ, ଭାଇ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ରଖିକିନା କଥା ହଉଛ? ଲାଷ୍ଟ କୁ 098 ଯୋଉ ଝିଅର ନମ୍ବର କାହିଁକି କଥା ହଉଛ? ଏମିତି ଭାବବାଣୀ ଗୁଡିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ କହିବେ। କିଏ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଣିବାର ଅଛି କି ନାଇଁ ସେ ବକ୍ତାକୁ? ଆମେରିକାରୁ ଆଣିବାର ଅଛି? ନାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଅଛି। ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଭାତ ବାଢୁଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଫିଲିପ
से गोटे पृथकीकृत लोक मनोनीत लोक तांकर 4 जन कुमारी कन्या थिले केमती थिले 4 जन जाक भाववाणी कहूथिले तांकर सामना रे हिसला मुसली ही आसी पारबो नै तांकर सामना रे घरे बाइबल न पढ़ी मन इच्छा खाई पी उपवास न करी 3 दिन उपवास कली एक्टिंग करी आसी पारबो नै तांकर आगे कहि देबे से झियो माने कहि देबे बाप रे भाई तुम्हें तो चिकेन खाइलो राति रे सोमवार दिन तो तुम्हें आमलिया खाइलो केबे उपवास कलो कहि देबे ए माने होचंती तृतीय शिक्षक स्वरूप एमाने कोन करंती मंडली को संशोधन करंती एमती भाववादी हम चर्च रे आज अछंती आज दिन रे एमती भाववादी की अछंती गणगोल कराइबे स्वामी स्त्री को गणगोल कराइबाटा बनउचंती तुमर स्वामी आ गोटे स्त्री पछरे जाउचंती बोले केंती हेबो परिवार रे खाली अनुमान रे बदली जीवे बोले पानी 2 बोतल देई के ना 200 के 300 डाउन मांग खाई दे आबा आबा काबा 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 ये मान काबा है कि ना समझते सत्य कथा कार भागले बोले हेबो जीशु हमर शिक्षक पालक भाववादी जाजक से सबुरे सब अटंती किंतु मैं सब विषय काई मु डिवाइड करछि जेटा हमें जे परि जानबा हमर चर्च रे एमिति भाववादी मान दरकार के पाप करी आसले कि लुचाई पा कहि देले बोले केंति करबो हम समस्ते अन्य माने भाई तुमे काई सेंति होछो अन्य माने विचार करबे आ ए सब विषय काई की करा दिबार अछि 39 आ 40 पद लिखा जाउछि एनु हे मोहर भाई माने भाववाणी कहिबाकू एकांत चेष्टा करबार अछि भाववाणी कहिबाकू मात्र मिथ्या भाववादी माने भंड भाववादी मानकर कथा कहला भाववाणी कहिबाकू एकांत चेष्टा कर पुनी परभाषा रे कथा कहिबाकू मना न करो किंतु समस्त विषय विहित मते और सुधार अनुसार करा जाओ सुधार बापा श्रृंखलित भाव रे कहिबार अछि आउरी कोन करबार अछि सुधार बापाई मंडली को सुधार बापाई एटा सब कहिबार अछि अपमान पाई नाही भाई तुमर जीवन एमती अछि देखो सुधार देखो परिवर्तन हो न नष्ट होई जीवो एटा मत प्रभु जणाइले मु देखिली प्रभु का आत्मा मते कहले तुमे एमती पाप रे अछो लुचि लुचि एमती पाप करूछो तुमे एमती पैसा लोभ रे अछो एटा कहिबार अछि एटा माने एमाने होचंती प्रभुंकर मनोनीत शिक्षक मान जो माने मंडली को तैयारी करंती एमिति हमर भाववादी गुडी को हमर चर्च रे दरकार हमर भाव आजिकाली कोन दे चालीसी एही 2024 रे प्रभु तुमको आशीर्वाद करिवा पई जाउछंती बोले अच्छा प्रेज द लॉर्ड इत्ती साहसर कथा मो जीवन रे मो खानदान के कोई नथि आगे नियंतु हाथ रे 1000 टका एही 2024 रे मु देखुची प्रभु तुम गोटे कार देवा पई जाउछंती अरे कार देले जीवन बदलबो की ए कार देले पूरा उड़ाई कि ना स्वर्ग को जिबे ना कोन करिवे कोंतु एही 2024 रे प्रभु तुमको छात घर गोटे देवा पई जाउछंती 2024 रे पुनी देवा जाउछंती तुम्हें घोड़ा मत दुआ हे लुचि लुचि मद खाउछो तुम्हें बेबिचार करूछो देखो भाई छाड़ो एटा कहबा लोक के नाही पाप विषय रे के कहबा लोक नाही जीवन बदलवा कथा के कहबे नाही मु देखुची कोन देखुचंती मु देखुची सेमा देखुतिबे काले आखि बंद करिके आमे आगा आखि खोली ताको देखुतिबा मु देखुची ए स्थान जने मां अछंती के अछंती जने मां अछंती तामर पिठी आले बहुत बथा होचे हजार हजार लोग बसचंती का गेल पिठी बताइबो कि नै हैं जीसु कहले कि डुमरी गछरे जने चढ़ीचंती के हेले गोट चढ़ीचंती बोलले कि सीधा कहले जोखियो उले आसो केबे परिचय हेतिला जोखियंकर आमर भाववादी प्रकृत भाववादी से आमर ना को मध्य से जानते जड़े भौणी पछरे जाउछंती तुमर स्वामी भौणी ना कोनो टाइम कोनो
तार ना कहले कौन असुविधा होची कुओ टाइम को कु समय रे कु फोन नंबर कथा नंबर को भाववादी बोला तुमे कुओ नाइ मु कहि पारबे नाइ हेले नाइ चिमराई था तुमर दुकान बंद करो ये जो पानी बोतल बिकी बिकी डाकू कमे दुकान बंद करबार एटा दुकान जाको चलती व्यापार एटा प्रभु सेमती नाइ परमेश्वर का मुख अपेक्षा करती से डायरेक्ट करती प्रभु का नाम गौरव चतुर्थ शिक्षक जहन लिखित सुसमाचार 14 अध्याय जहन लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 26 मंडली रे एक प्रकार दुई जन शिक्षक प्रभु देइछन्ति से शिक्षक को आमे देखि पारबा हला मंडली रे दुई जन शिक्षक को प्रभु एमिति शिक्षक को देइछन्ति सेही शिक्षक को आमे कोन करि पारबा नै देखि पारबा नै सेही अदृश्य दुई जन शिक्षक सेमाने कोन करन्ति आमको सेमाने उत्तम भाव रे शिक्षा दियन्ति उत्तम पथरे सेमाने आमको कोन करन्ति कढाई नियन्ति आ बालक जोटा करि पारले नै भाववादी मान जोटा करि पारले नै शिक्षक मान जोटा करि पारले नै सेही दुई जन शिक्षक कोन करन्ति आम जीवन रे सेटा साधन करन्ति आ सेही दुई जन शिक्षक होउचन्ति आपण मान देखबे 26 पद पढबे किंतु से सहाय्यकारी अर्थात जो पवित्र आत्मा को पिता मो नाम रे प्रेरण करिवे अर्थात जो पवित्र आत्मा को मो नाम रे तुम मान को निकट प्रेरण करिवे से तुम मान को समस्त विषय शिक्षा देबे से तुम मान कोन करबे सब विषय रे से शिक्षा देबे के से होचंती पवित्र आत्मा को देखि होची की नहीं मात्र से हमको शिक्षा दउछन केमती शिक्षा दउछन कौन सी कार्य करबा पूर्वरु से हमको मने पकाई दउछन नाही एटा करबाटा ठीक नाही एटा करबाटा ठीक ए बाटे रे जीवाटा भलो नाही ए बाटे रे जीवाटा भल के कहउछन पास्टर पछ बुलुछन की प्राचीन मान को हमें बाड़ी देइथाउ कि आज्ञा मो आज मोर मीटिंग अछि मो जाउची आ आज हमर भागीरथी भाई कंडिया साई बाटे जाउछंती बाड़ी टिके धरी पच जा बोलला परिका कोठाउछु की नाही आमे निज को सुधार लु काई की कोनोसी काम करबा पूर्व भितरे पवित्र आत्मा को कहउछंती नाही एटा करबार नाही मने पकाई देउछंती से तळकु पडंतु तो आउ मु तुम मान को जहा कहि अछि मु तुमको जहा कहिछि केबे कहिछि रविवार दिन वाक्य देछि सोमवार दिन बाइबल स्टडी में कहिछि बुधवार दिन कॉटेज मीटिंग रे कहिछि शुक्रवार उपवास प्रार्थना जो वाक्य कहिछि सेही सब तुम मान को स्मरण कराइबे बोले मने पकाई देबे के मने पकाई देबे पवित्र आत्मा से हमर शिक्षक आमे तांको देखि पारुनु हमको पास्टर को धन्यवाद देबाटा हम शिखिछु प्राचीन को हम प्रशंसा करबाटा शिखिछु पवित्र आत्मा को मदे धन्यवाद देबार अछि पवित्र आत्मा को जयजयकार करिबार अछि पवित्र आत्मा तुमे नथिले मु नष्ट होई जाइथांती भ्रष्ट होई जाइथांती तुमे न कइले मु न करबा काम करिथांती मु नरपार को जाइथांती पवित्र आत्मा को मदे हम धन्यवाद देबार आवश्यक रहछि प्रिय भाई बंधु शेष कथा कही मु समाप्त करी आपण माने मो सहित प्रथम जहन आउ जने अदृश्य शिक्षक प्रथम जहन 2 अध्याय 27 पद लेखा जाउछि किंतु तुम्हे माने ताहांक ठारू जे अभिषेक पाइछ ताहा तुम्भ मान ठारे अछि कोन अछि अभिषेक एई अभिषेक मध्ये हम कोन करंती प्रभुंकर अभिषेक हमकु शिक्षा दियंती आमे जदि लक्षे टका पाइलु लक्षे टका खर्च हेबाटा निहाती हेबो आमे कु संस्था रे अछु संस्था हमकु छाडी किना जीवो मु बहुत खुशी लागला ए वाक्य मु पढी
आमर पाखे जो संस्था थिले नाही लोकबाग थिले नाही सांग साथी नाही माँ बापा नाही मात्र प्रभु हमको जो अभिषेक देइछंती से अभिषेक आज आमर पाखे अछि मो पाखे से अभिषेक अछि मो प्रभु को धन्यवाद दिए लिखा जाउछि जे जो अभिषेक पाइछ ताहा तुम मान ठारे अछि पुनी केही जे तुम मान को शिक्षा देबो एहा तुम मान आवश्यक नाही के तुमको शिखाइबो एमिति कोनसी आवश्यक नाही काहे कि आवश्यक नाही मात्र ताहांक ठारू से अभिषेक तुम मान को समस्त विषय रे जो शिक्षा दिए ताहा सत्य अटे मिथ्या नुहे एनु सेही शिक्षा अनुसार ताहांक ठारे रुहो बालक माने भूल शिक्षा दे पारंती से भूल शिक्षा को के संशोधन करंती आमो ठारे प्रभु देइथिबा अभिषेक अभिषेक मु तो जेते बड़ प्रचारक हुंतु प्रचार करुथिबा समय रे मु सुने आउ एटा कहबाटा भूल बोली मु मने मने मु का पर चर्चा करे नाही किंतु एटा भूल बोली मु मने मने धरे एबे कदली देई देले कदली कूटा चपा कूटा हमर जेनेसा जानबो की देई देले से चपा भी खाइबो भीतर कदली मिसा अभिषेक पाई नथिबा विश्वासी माने शिक्षा को कोन करि परबे नै बारी परबे नै तुमर मंडली रे जो शिक्षक देइछु आमे प्रभु कहउचंदी देइछु सेही सेमानकर शिक्षा ठार मध्य अभिषेक तुमको जो शिक्षा देबो सेटा होची सत्य प्रभुଙ୍କର अभिषेक जब थिबो ठीक जो पालक प्रचारक मानकर शिक्षा हमको मद भाटीरू बेबिचार आडारू जुआ आडारू बाहर करी आनी पारला नाही प्रभुଙ୍କର अभिषेक जब थिबो आमे कोन करबो छी एडा मके दरकार सेठी आमे बाहरी किना पळाइबो प्रभुଙ୍କର अभिषेक काम कले पवित्र आत्मा काम कले तो आमे बदलुछु आमे पुलिस रो ठेगा बाड़ी नहीं कि राम भाई को बदलाई पारला नहीं जेतकी दुखले में किछि नहीं छाड़ एंती मारो केते खाइछि एंती जेल मु केते थर जाइछो जे प्रभुଙ୍କର अभिषेक आगे तुमे कोन करि परबो नै सामना करी तांकर प्रेम एते भयंकर पवित्र आत्माकर शक्ति एते भयंकर तांकर अभिषेक केते भयंकर कोन करे मनुष्य को भांगी दिए तरलाई दिए तैयारी कर दिए सेति पाई ए शिक्षक मानन को आमे कोन करबार अछि सम्मान देबार अछि तांकर गौरव करिबार अछि तांको निमंते आमे प्रभु को केते धन्यवाद देबार आवश्यक अछि आउ जदि हम अभिषेक पाइछु पवित्र आत्मा पाइछु प्रभुଙ୍କର दास मान को पाइछु कार दे पाइछु यीशु को दे पाइछु यीशु हमर माध्यम हेले आमे तांको दे पितांको निकट रे गलु आ यीशुଙ୍କ नाम रे पवित्र आत्मा पाइलु यीशुଙ୍କ नाम रे अभिषेक पाइलु आ यीशुଙ୍କର अनुग्रह तांकर आशीर्वाद प्रभुଙ୍କର दास मान को हमें पाइलु सहभागिता पाइलु प्रभु का नाम रे गौरव हो दिपाई ए सब विषय दे प्रभु तुमे हमकु आउरी सिखाओ आउरी तैयारी करो आउरी कथा हो ए फुको आ सस हमर भीतर हिबार आवश्यक प्रभु ए वाक्य दे आप प्रत्येकଙ୍କୁ आशीर्वाद करंतु।